apa pun sebelum buat limit, kita nak cari limit, kita akan ini kan. Okay, dapat je soalan limit, kita tengok x approaching apa-apa. Okay, x approaching, x approaching apa-apa. Kita akan substitutekan any value yang kita ada dekat sini ke dalam kita punya fx untuk tahu dia punya bentuk dia apa. So, apa yang kita dah buat hari tu, kita masuk value x tu, kita dapat number. Okay, so this is the first bentuk dia lah. Okay. So the second one yang kita dah buat juga last class, bila kita substitute nilai x ke dalam kita punya fx, kita dapat 0/0. So bila kita dapat 0/0, okay, the second part ni, kita dapat 0/0, ada dua cara, sama ada kita factorize ataupun kita multiply conjugate. Okay. Next kita akan tengok macam mana kalau bila kita substitute nilai x ke dalam function, kita dapat number, any number lah, tak kisahlah apa-apa ke, 2 over apa-apa ke, 2 ke apa ke, so for example 2/0. So any number over 0 kita akan dapat infinity. So nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak tentukan dia adalah positive infinity ataupun negative infinity. Okay. So saya tunjuk teruslah saya rasa. Okay, so contohnya macam ni For example we have, ini yang contoh yang ni number over infinity For example we have x approaching 3 from right, 1/x minus 3. Untuk case yang ini, kita kena clear what is the meaning of 3 from right. Okay, yang ada positif kecil ni. Okay, 3 from right kita panggil. Ataupun x approaching 3 from left. Okay. So, kita kena tahu apa maksud dia. Okay, contohnya saya ada ni. Limit x approaching 3 from right, 1/x minus 3 dan juga limit x approaching 3 from left, x minus 3. Okay, untuk kedua-dua case ni, okay, macam biasalah kita akan substitute 3 3 from right is 3 lah, bukannya apa benda-benda ke. So, bila kita masukkan 3 dalam ni, kita akan dapat 1 minus 3 minus 1/3 minus 3, so 1/0. So, macam kita cakap tadi, any number over 0 dia akan jadi infinity. Okay. Oops. Okay, sama juga untuk case yang bawah ni. Limit x approaching 3 from left. Ni from left. Dia masih lagi 3. Tapi dia adalah from left. Okay. So masukkan 3 dalam kita punya fx. So 1/3 minus 3 juga. Jadi 1/0 so dapat infinity. Tapi sekarang ni, dua-dua soalan kita yang ini sebenarnya tak akan bagi kita jawapan yang sama. So macam ni kita nak tahu kita punya infinity positif ataupun negatif. So for example we have a number line. Okay, so kita ada x approaching 3 kan. So this is 3 from right. Okay, ni from right. Any value yang dari kanan daripada number 3. Okay, so this is 3 from left. From left. Okay, so macam kita nak tahu nilai kita positive infinity ataupun negative infinity. So choose any value from right of 3. Okay, contohnya, okay ni right kan, kanan jangan confuse kiri kanan. So for example 3 from right is 3.01. Ambil nilai yang kecil-kecil je. Okay, so this is 3.01, dia adalah daripada from right kan. Okay, so cuba masukkan 3.01 ke dalam ni. Dan kita punya function tu. So, dia akan jadi 1/3.01 minus 3. So, kita akan dapat satu nilai positif kalau tekan calculator. Okay, so nilai positif itu akan menentukan kita punya infinity ni adalah positive infinity. Okay, so any number lah, tak kisah, asalkan dia adalah from right, kita pilih sendiri. Okay, sama juga untuk tentukan limit x approaching 3 from left ni, dia akan bagi positive infinity ataupun negative infinity. Kita choose any value yang kecil je daripada 3 from left. So for example 2.99 contohnya. Okay, so substitutekan 2.99 dalam ni. Okay, so bila kita substitute, kita akan dapat 1/2.99 minus 3. So kita akan dapat satu nilai negatif. So negatif itu yang kita akan masukkan dekat kita punya negative infinity. Okay, so itu sebab saya cakap tadi. Walaupun dia adalah dua-dua, bila kita substitute 3, dia akan bagi nilai infinity sebab kita dapat 1/0.
Tapi salah satu dia adalah positive infinity, salah satu lagi adalah negative infinity sebab kita subkan value 3 from right dan 3 from left. Okay. Ini adalah, okay, kita buat cara ni hanya untuk tentukan to determine positive or negative infinity je. Okay. Kita pilih je apa-apa value from left dan from right. Okay. Itu adalah untuk number over 0. Okay. Next case yang kita ada adalah number over infinity ni yang case keempat ni Okay, next adalah any number bila kita substitute value kita dapat atas tu number, bawah tu kita dapat infinity. So any number over infinity is equals to 0. Okay. Okay. So tu pun kita kejap lagi ada sikit nanti kita akan tengok. Then kita ada infinity over infinity. Okay, bila kita substitute x ke dalam kita punya function, kita dapat infinity over infinity. So cara untuk selesaikan dia adalah kita akan factorizekan highest power bagi setiap numerator dan denominator. Tujuan dia adalah supaya kita simplifykan kita punya function. So bila kita simplifykan kita punya function, kita akan lebih mudah lah untuk kita selesaikan limit. Okay, so bentuk terakhir, the last one is infinity minus infinity. Okay, sebelum kita tengok infinity minus infinity, kita tengok sikit kenapa infinity minus infinity. Kenapa bukan plus infinity ke, darab ke apa benda ke. Okay, so sekarang ni kita kena tahu basic concept of infinity. Infinity, okay, ataupun positive infinity. Infinity is a number, no, macam ni. Dia is a number tapi kita tak tahu dia number apa, exactly number apa. So infinity is a very big number, very big number yang kita tak tahu nilai dia apa. Okay. Kalau negative infinity, very big. Okay, very big. Okay. Dan negative infinity adalah very small number yang kita tak tahu pun value dia apa. Okay. Cuba tengok dekat sini. If we have infinity plus infinity. So a very big number plus a very big number. So dia akan jadi a very big number. Okay. Macam tu. Kenapa kita boleh tulis macam tu? Sebab infinity kita tak tahu exactly what is the value of the infinity. Boleh jadi yang the first infinity is 100,000 juta. Yang the second infinity mungkin 500,000 juta. So kita tambah so dia akan jadi berjuta-juta-juta. So, maksudnya infinity sangat besar tambah sangat besar dia akan jadi sangat-sangat besar. Sama juga infinity times infinity. A very big number times a very big number equals to very big number. Besar sangat. Okay. Tapi kenapa untuk case infinity minus infinity ataupun infinity over infinity dia ada special case macam dekat atas tadi. Okay, sebab okay, contohnya infinity minus infinity. Okay, very big number minus a very big number. Kita tak tahu infinity mana yang lagi besar. So boleh jadi, dia boleh jadi negative infinity jawapan dia. Dia boleh jadi positive infinity. Ataupun mungkin dia boleh jadi ni beza antara dua-dua infinity ni 0.1 ke ataupun negative 2.3 ke. Kita tak tahu kan. Kan infinity kita tak tahu nilai dia apa. So untuk dua-dua case ni infinity minus infinity dan juga infinity over infinity ni kita tak boleh nak teka value dia apa. So dia undetermined. So that's why untuk tentukan limit infinity minus infinity dan juga infinity over infinity kita ada special case. Okay. So untuk infinity over infinity kita akan infinity over infinity kita akan factorize highest power. Okay. Dan untuk infinity minus infinity first kali adalah kita akan darab conjugate. Okay, multiply with its conjugate. So bila kita cakap pasal conjugate mestilah dia akan ada benda-benda yang berkait dengan set. Okay, so lepas kita dah multiply conjugate, dia akan dapat dalam satu bentuk fraction. So nanti bila kita dapat satu bentuk fraction, kita akan dapat infinity over infinity dan kita akan guna cara infinity over infinity lah. Itu sebab kalau perasan, dekat sini, saya buat anak panah merah tu. Lepas kita multiply conjugate, kita akan applykan infinity over infinity punya cara. Okay, tak apa. Itu kejap lagi kita akan tengok untuk example-example dalam tutor. Ni basically this is a recap how to find limit lah. Okay, dan this is only the first part of tajuk kita. Kita ada lagi dua tajuk. Okay, ni tajuk pertama Okay, ni tajuk pertama, limit. Tajuk kedua nanti kita akan tengok asymptote. But not today lah. Okay, then the third one is continuity.
Okay, so ini basically ada chapter 3. So untuk hari ni saya nak tengok kepada soalan tutorial number 2, number 5. Okay? Saya satu juga 2 dan 5 ke 4 sekali. Tengoklah saya tak ingat. Okay, 2 dan 5, 4 dah. Okay, so question, boleh kita tengok question number 2 sama-sama. Semua orang okay, kalau macam biasa kalau tak faham kau nak tanya apa-apa terus interrupt. Jangan simpan-simpan je, interrupt je terus dan tanya. Okay? Okay. 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 Okay, so let's move to question 2. Semua orang dah ada kan tutorial depan mata tu? Okay, question 2, find limit x approaching 2. Okay, limit x approaching 2, x square plus 4x minus 12 over modulus x minus 2. Okay, so untuk soalan ni, first kali kita tengok kita ada modulus. So bila kita ada modulus, kita akan pecahkan kita punya modulus dulu. Okay, daripada sini kita kena ingat balik lah definition modulus. Modulus x is equals to positive x ataupun negative x. Positive x adalah untuk x, value x greater equals to 0. Negative x adalah untuk value x less than 0. But for our question here, we have modulus x minus 2. So, sama je, kita akan pecahkan kepada positive x minus 2 dan juga negative x minus 2. Okay, sama je macam yang definition modulus x. Cuma dekat sini, dia akan jadi greater equals to 2. Okay, dan untuk bawah ni dia akan jadi x less than 2. Okay, so maksudnya untuk soalan limit kita nanti, okay, kita akan pecahkan kepada dua bahagian sebab kita ada bahagian positif dan bahagian negatif. Okay, dan sebenarnya kalau kita cuba represent kita punya soalan ni dalam bentuk number line, okay. Okay, so this is 2. So, untuk greater equals to 2, function kita adalah positif x, x minus 2. Untuk less than 2, function kita adalah x minus 2. Negatif, kejap tak nampak. Negatif x minus 2. So kalau kita tengok dekat sini, from left dan from right of 2, kita ada dua function yang berbeza. So maksudnya dekat sini, untuk soalan ni, kita perlu pecahkan kepada limit x approaching, x approaching 2 from right dan juga limit x approaching 2 from left. Dan kenapa kita kena buat macam ni? Sebab kita ada modulus tu lah. Modulus tu lah yang menjadikan soalan kita complicated sikit. Sikit je Okay, so salin balik soalan. Salin balik dia punya numerator. X square plus 4x minus 12 over. Okay, sekarang ni kita ada 2 from right. Okay, so kita tengok balik pada kita punya number line. 2 from right. Daripada kanan, number 2. Okay, so kita, we are at number 2. Bayangkan kita ada dekat number 2. So, siapa kanan kita? So, kanan kita adalah x minus 2. Okay, so kita akan tulis dekat sini x minus 2. Contoh. Okay, sama juga untuk limit x approaching negative 2. So, numerator we have x square plus x square plus 4x minus 12 over, okay, so we have here 2 from left. So imagine we are at 2, kita ada dekat 2, kita berdiri pada 2. So siapa, okay, sila menghadap 2. Okay, siapa sebelah kiri kita? So sebelah kiri kita adalah negative function, negative x minus 2. Okay. Okay, so sekarang ni kita dah ada dua function. Sebab apa? Sebab kita pecahkan kepada kiri dan kanan. Okay, so now macam biasalah, untuk selesaikan limit, substitute 2. Okay, bukan negatif 2 ke apa ni, substitute 2. When we substitute 2, kita akan dapat 0. Kita akan dapat 0 over 0. Okay, sama juga. Untuk 2 from left pun sama juga. 0 over 0. So, apa yang boleh kita buat sekarang? Bila 0 over 0, kita akan
factorize. Okay, so bila kita factorize x square plus 4x minus 12, kita akan factorize, kita akan dapat, sekejap ya, dia akan dapat limit x approaching 2 from right. Okay, factorizekan x square plus 4x minus 12. Kita akan dapat x plus 6 x minus 2 dan denominator kita adalah x minus 2. Okay, sama juga untuk 2 from left, x square plus 4x minus 12. Factorizekan dia sebab kita dapat 0 over 0 punya case. So limit x approaching 2 from left, x plus 6 x minus 2. Okay, tapi denominator kita lain sikit, negatif x minus 2. Okay, so nampak tak kita ada common factor. So macam biasa bila ada common factor, cancel. Tapi nampak macam sama kan untuk 2 from right dan 2 from left. Tapi tak sama pun sebenarnya sebab satu ada positif, satu positif, satu negatif. Okay. So sekarang ni kita selesaikan dulu 2 from right. So yang tinggal hanyalah limit x approaching 2 from right, x plus 6. So substitute 2 ke dalam kita punya function. So 2 plus 6 dapat 8. So untuk 2 from left, approaching 2 from left, so we have negative. Okay, ingat kita ada negatif daripada denominator. So negative x plus 6. So negative 2 plus 6, so negative 8. Okay, so nampak tak dekat situ? Kita ada limit x approaching 2 from right untuk x square plus 4x minus 12. Value dia tak sama dengan limit x approaching 2 from left, x square plus 4x minus 12 over negative x minus 2. So, bila nilai limit tak sama, sebab satu kita dapat 8, satu kita dapat negatif 8. So, tak sama lah kan. So, bila tak sama, so kita boleh concludekan sebenarnya, okay, ini adalah bahagian existence of limit So, bila limit kiri dan kanan tak sama, so kita boleh concludekan limit x approaching 2 x square plus 4x minus 12 over modulus x minus 2 does not exist. Okay, so macam tu je lah untuk selesaikan question number 2. Ini melibatkan yang limit kiri dan kanan tu lah. Okay, so apa-apa pun kat sini kena hati-hati bila kita pecahkan modulus. Okay, so lepas ni saya nak tunjukkan apa ya? Question number 5. Okay, so let's move to question number 5. Okay, question number 5. Find the limit. Okay, 5A. Limit x approaching positive infinity. Limit x approaching positive infinity. Apa benda tu? Okay, 5A. Limit 5A. Limit x approaching positive infinity x over 3x square minus 1. Okay, so seperti biasa bila kita nak jawab soalan berkaitan limit, kita akan substitute. So sekarang ni kita akan substitute infinity kita lah, positive infinity ke dalam kita punya x. So bila kita substitute, kita akan dapat case infinity over infinity. Okay, so sekarang cuba ingat balik, bila kita ada infinity over infinity, kita akan factorize highest power untuk numerator dan juga denominator. Okay, so maksudnya dekat sini kita tengok numerator highest power dia apa, denominator highest power dia apa. So the highest power yang kita akan factorizekan.
Okay, so kita tengok dekat soalan kita. Limit x approaching positive infinity. So numerator tak ada benda pun, x. Just a single term, x. So sekarang ni kita tengok pada denominator. So denominator we have 3x square. So the highest power of denominator is x square. Okay, paling besar power kita sekarang adalah x square kan. So kita akan factorizekan x square. So when we factorize x square, yang tinggal adalah 3 minus 1 over x square. Okay, sebab bila kita dah keluarkan x square, so every term pun kita akan bahagikan dengan x square lah kan, sebab kita factorize. Okay, so sekarang ni, bila kita dah buat macam ni, kita nampak kita ada x dekat atas dan kita ada x kat bawah, so kita boleh cancel satu. Okay, so yang tinggal adalah limit x approaching positive infinity 1 over x 3 minus 1 over x square. Okay, lepas tu bila kita dah simplify, kita akan cuba masukkan balik infinity. Bila kita masukkan balik infinity, okay, so ingat tak bila number over infinity jadi apa? So a number over infinity dia akan jadi 0. So sini akan jadi 0. Okay, so saya tulis macam ni lah. 1 macam mana tak apalah, saya tulis kat sini je lah. Okay, so sini akan jadi 0. Okay, sebab 1 over infinity jadi 0. So lepas tu dekat x nanti pun kita akan gantikan dengan infinity. So dia akan jadi 1 over infinity. So end up nanti dia akan jadi jawapan dia adalah 0. Siap lah. Okay, sebab dia macam ni asal. Okay, ni saya tunjuk dengan pen merah tu, maksudnya benda tu tak perlu tulis lah ya. Okay, so 1 over ni kan infinity. 3 minus 1 over infinity ni saya tulis sebab nak bagi faham je tau. Nanti tak perlu tulis pun. Okay, so 1 over infinity 0. So nanti dia akan jadi 1 over infinity darab 3 tolak 0. So 0 darab 3. 0 darab 3. Infinity times 3. Infinity darab 3. So jadi infinity juga kan. So ni pun akan jadi 0. Itu sebab jawapan kita 0 je. Okay. Okay, so habis dah question A. Now let's move to question B. Kalau cepat sangat tolong interrupt Kalau saya tak dengar suara apa-apa tu saya teruskan je ya. Okay. Okay. So question B. Find the limit x approaching negative infinity negative 2x over third x square minus 3x plus third x square plus 2x. Okay. So this is the second question. So macam tadi juga bila kita nak selesaikan soalan limit, kita akan cuba masukkan kita punya limit kita. So bila kita substitute limit dalam tu, akan dapat case infinity over infinity. So infinity over infinity, kita akan factorize highest power untuk setiap numerator dan denominator. Okay. So limit as approaching negative infinity, kita punya numerator tak ada apa-apa pun, just a single term negative 2x. Okay, sekarang ni untuk denominator. Kita akan fokus kepada setiap cert dulu. Okay. So untuk the first cert, we have cert. Okay. The highest power untuk cert ini, the highest power adalah x square. So kita akan take out x square, factorize x square. So bila kita keluarkan x square, so every term kita akan bahagikan dengan x square. So dia akan jadi 1 minus 3x over x square. Okay. Tapi kalau kita tengok dekat sini, 3x over x square. Kita bolehlah kecilkan x tu kan. So dia akan jadi 3 over x je. Okay. Sama juga untuk the second set. The highest power of the second set is x square. So, kita akan factorize x square. So yang tinggal adalah 1 plus 2x over x square. Okay, pun sama juga macam tadi. Kita boleh kecilkan 2x over x square. So yang tinggal adalah 2 over x. Okay,
So sekarang kita dah factorize dah. Lepas tu dekat sini kita akan gunakan konsep yang multiplying surd tu. So daripada sini, okay, contohnya kita ada surd A times B. Dia akan jadi surd A times surd B kan. Kita boleh asingkan. So sama juga untuk case kita yang ini. Limit x approaching negative infinity. So negative 2x. Tak ada apa-apa. Over. Surd ni saya akan pecahkan kepada surd x square. Surd 1 minus 3 over x. Saya rasa dekat bawah ada ruang lagi kan? Korang tulis dekat bawah kan? Sorry, dekat next page kan? Saya lupa. Okay. So, plus surd x square, surd 1 plus 2 over x. Okay, nampak tak? Kita pecahkan surd. Lepas tu, lepas kita pecahkan, kita nampak kita ada ni, benda yang sama, surd x square. So, boleh factorizekan yang itu pula. Okay, step by step ni kena hati-hati. Benda senang je sebenarnya, tapi kena hati-hati. Okay, so negative 2x over surd x square. Kita dah factorizekan surd x square, so yang tinggal cuma dalam bracket surd 1 minus 3 over x plus surd 1 plus 2 over x. Okay. Okay, sekarang mana dia? Okay, so sekarang ni, okay, dekat sini ada satu konsep penting untuk surd x square. Saya tunjuk balik kepada mind map saya. Mana mind map? Okay, yang dekat sini bila kita buat soalan yang melibatkan infinity over infinity, lepas tu dekat infinity over infinity tu kita terjumpa dengan sini kita ada surd x square. So bila kita ada surd x square, kita perlu tukarkan, kita akan menggunakan definition surd x square ni. Okay, surd x square is equals to x, positive x ataupun negative x. Macam mana kita nak tahu kita nak pilih positive x ataupun negative x? Bergantung kepada soalan kita. Kalau soalan kita adalah x approaching positive infinity, so kita akan tukarkan surd x square kita kepada x. Kalau soalan kita adalah limit x approaching negative infinity, so surd x square kita akan tukarkan kepada negative x. Okay, so clear. So sekarang ni kita tengok balik pada soalan kita. Okay, soalan kita sekarang ada surd x square. Okay, surd x square. So macam tadi dah cakap nak tukar sama ada kepada x ataupun negative x. Oops. Negative x. Okay, so kita nak pilih lah. Kita nak tukar kepada x ataupun negative x. So kita akan refer kepada kita punya limit x approaching. So x approaching negative infinity. So maksudnya kita akan ambil negative x. So soalan kita akan jadi sekarang x approaching negative infinity, negative 2x over, so surd x square ni kita akan tukar kepada negative x. So negative x surd 1 minus 3 over x plus surd 1 plus 2 over x. Okay, so sekarang ni macam dah makin menjurus. Kita dah makin nampak lah benda boleh kita buat kan. So tengok dekat sini atas kita ada negative 2x, dekat bawah kita ada negative x, so boleh cancel negative and x. So what we have here is now limit x approaching negative infinity. So yang tinggal adalah 2 over surd 1 minus 3 over x plus surd 1 plus 2 over x. Okay. So dekat sini, kita akan cuba substitute balik lah infinity sebab kita dah cuba simplify kan. Dah habis simplify, dah tak boleh buat apa-apa. So kita akan substitute balik negative infinity ke dalam kita punya soalan. Sebelum kita substitute negative infinity dalam kita punya soalan, dekat sini kita akan dapat 3 over infinity. So ingat any number
over infinity, tak kisah positif ke negatif infinity ke, so kita akan dapat 0. So this one automatically become 0. So this one also 0. So yang tinggal adalah, okay, 2 over cert 1 minus 0 plus cert 1 plus 0. Okay, so jawapan kita adalah 2 over 2, so dapat 1. Dah siap. Okay, so itu adalah untuk question B. So point penting untuk question B adalah kita darab conjugate, kita masukkan nilai infinity, so kita akan dapat infinity over infinity. So kita akan factorize highest power, dan sila hati-hati bila kita nak factorizekan cert x square itu. Okay, dan dekat sini juga, okay sini sini. Cert x square kita boleh tukarkan kepada x ataupun negatif x bergantung kepada limit kita. Kalau soalan ni kita ambil negatif x sebab limit kita approaching negatif infinity. Kalau soalan tu limit x approaching positive infinity, so kita akan ambil x. Okay, so itu adalah soalan B. Question C. Limit x approaching negative infinity. Mana dia? Okay. So, cert x square minus cert x square plus x. Okay, this is question 5C. So, macam biasa, bila kita ada soalan macam ni, kita akan masukkan nilai infinity. So, kita akan dapat case infinity minus infinity. So, macam kita dah bincangkan lah tadi. Kalau infinity minus infinity, kita tak boleh nak predict, kita tak boleh nak cakap, kita tak boleh nak determine what is the real value of infinity minus infinity. Dia boleh jadi negative infinity, dia boleh jadi 0, dia boleh jadi any number sebab kita tak tahu value dia. So, untuk selesaikan soalan ni, kita akan multiply conjugate. Okay, ini adalah cara dia. Okay, so apa yang kita boleh conjugatekan adalah conjugate. So, sekarang ni kita akan conjugatekan kita punya soalan. So, ingat conjugate adalah kita tukar sign pada luar cert. So, maksudnya negatif kita akan jadikan dia positif. So, cert x square minus cert x square plus x times cert x square plus cert x square plus x over cert x square plus cert x square plus x. Okay. Sini ni orang lain punya. Okay. So, lepas tu kita akan darabkan dia punya conjugate. Kalau ingat lagi, saya pernah cakap, bila kita nak darabkan dengan conjugate, kita tak perlu expandkan both numerator dan denominator. Kita tengok numerator ataupun denominator yang mana satu yang darabkan dengan dia punya conjugate. Okay, so kita tengok dekat sini, the numerator, this one is conjugate to this one, so dia je yang kita akan expand. So cert x square times cert x square, so dia akan jadi x square minus cert x square plus x, so dia akan jadi x square plus x. Okay, dan bawah ni tak ada benda pun. So, cert x square plus cert x square plus x. Okay, next. Saya cuba simplifykan kita punya numerator. So, x square minus x square minus x. Okay, jangan lupa untuk buka bracket tu. So, dia akan jadi negative x over cert x square plus, okay, so dekat sini kita tengok kita ada the second set, we have cert x square plus x. So kita boleh factorizekan x square. Okay, set pertama tu kita tak buat apa-apa sebab dia ada cert x square je. Yang the second set tu baru kita ada cert x square plus x. So saya akan factorizekan x square. So dia akan tinggal 1 plus x over x square. So sama juga macam tadi.
Okay, benda boleh simplify, kita simplifykan, so dia akan jadi 1 over X. Okay, so sama juga macam tadi. X approaching negative infinity, so we have negative X over cert X square plus, kita akan separatekan dia punya cert, 1 plus 1 over X, then kita nampak dekat sini we have common cert X square. Factorize dulu, okay. Saya tahu mungkin ada yang excited nak tukar kepada X atau negative X tu, jangan. Kita factorize dulu. Okay, so factorize dulu. X approaching negative infinity, so negative X over cert X square, so 1 plus cert 1 plus 1 over X. Okay, so dekat sini dah boleh lah nak tukar cert X square tadi sama ada X ataupun negative X, but since we have X approaching negative infinity, so kita akan tukar kepada negative X. So limit X approaching negative infinity, negative X over negative X. Okay, kita tukarkan ini kepada negative X. So 1 plus cert 1 plus 1 over X. Okay, so nampak tak kita dah boleh simplify soalan kita. So potong. So yang tinggal adalah X approaching negative infinity 1 over 1 plus 1 plus 1 over X. Okay, nampak tak daripada soalan yang complicated tadi, daripada bentuk infinity minus infinity, kita dah jadikan dia dalam bentuk single fraction. Okay, dan sebenarnya semua metod-metod yang kita buat untuk selesaikan limit ni, tujuannya adalah untuk simplifykan kita punya function sebenarnya, supaya kita boleh gantikan nilai limit kita tu. Okay, so sekarang ni bila kita dah tak boleh buat apa-apa, kita akan cuba subkan negative infinity. Okay, bila kita subkan negative infinity, kita akan dapat sini 1 over infinity, so sini confirm dah jadi 0. So dia akan dapat 1 over 1 plus cert 1 plus 0, so jawapan dia adalah 1 over 2. Okay, so dah siap.